I'm feeling ignorant, I'm feeling real ignorant. Pretty girls rocking pearls, trying to get intimate. इसी तरह आप लोग जब यहूदियत का मुताला करेंगे तो यहूदी बाइबल के जो शुरू की 5 किताबें हैं, जो क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं, ईसाई जो बाइबल पढ़ते हैं, इसकी जो 5 शुरू की किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनोमी, इन 5 किताबों को यहूदी और ईसाई मुत्तफिक तौर पर मानते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तौरात है। हम मुसलमान भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। जब हम सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक पढ़ते हैं और सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 110, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान किया कि हमने मूसा को एक किताब दी, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी। लेकिन हम मुसलमान ये कहते हैं कि आज ये जो 5 किताबें इस बाइबल में मौजूद हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनोमी, ये 5 किताबें वो तौरात नहीं है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। लेकिन यहूदी और ईसाई फिर भी इसको ही मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तौरात मानते हैं। अगर आप किसी यहूदी भाई से कभी मिले और उस यहूदी भाई से, उस ज्यू से पूछें कि भाई साहब आपके खुदा कौन है, तो वो कहेगा एलोहिम। तो उसको आप अगर पूछें कि ये एलोहिम जो आप कह रहे हैं दरअसल ये खुदा का नाम नहीं है, खुदा का नाम क्या है, तो वो खामोश हो जाएगा। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि यहूदी कहते हैं कि खुदा का नाम अपनी जुबान पर लाना गुनाह है, कबीरा है। तुम्हारी जुबान नाखिस है, तुम इंसान गुनहगार हो, तो खुदा का नाम नहीं ले सकते, वो सिर्फ एलोहिम कहेंगे। एलोहिम का मतलब अल इलाह। मैं जब शिकागो में था 2004 में, मेरी एक यहूदी दोस्त से मुलाकात हुई। वो उनके मजहबी रहनुमा के बेटे थे, वो भी एक मजहबी रहनुमा थे। तो जब मेरी उनसे काफी देर तक बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके खुदा कौन है, तो वो बोले कि मेरे खुदा एलोहिम है। मैंने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपके खुदा याहवे है। उन्होंने कहा कि प्लीज मेरे सामने अगर आप बैठे हैं तो याहवे अपने जुबान से नहीं कहना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि याहवे नहीं, आप वो जो नाम ले रहे हैं वो नाम नहीं लेना। मैंने कहा क्यों? बोले कि नहीं, वो बड़ा मुकद्दस नाम है, हम इंसान अपनी जुबान से नहीं ले सकते। मैंने कहा कि अच्छा बताइए ये नाम आया कहां से? तो उन्होंने कहा कि देखो इसकी बड़ी तफसील है, इल्मी तफसील है। बहरहाल वो इल्मी तफसील मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर रख देता हूं ताकि मेरे जो नौजवान भाई बहनें आज पढ़ लिख कर यहां बड़े हो रहे हैं, कल नौकरियों के लिए इस मुल्क से दूर जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में है आज जहां हम एक दूसरे से टूट कर नहीं रह सकते। आज हमारा सामना कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जिंदगी में, आज नहीं तो कल किसी यहूदी से साबिका पड़ जाए, किसी ईसाई से पड़ जाए, किसी हिंदू से पड़ जाए। अगर आपके पास मालूमात हो तो आप उनसे बात करके उनको तौहीद की, अल्लाह की दावत दे सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो मालूमाती जरा बातें क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ऐ खुदा, ये मेरे मानने वाले बनी इसराइल के लोग कहते हैं। कहां पर पूछा? बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से आप जब पढ़ते आएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, हम सब जानते हैं। अल्लाह ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 143 और 145 के दरमियान कहा कि हम मूसा से कलाम करते थे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते थे, और यह शर्फ किसी और रसूल को और नबी को हासिल नहीं है, किसी को भी नहीं है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करते थे इस जिंदगी में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए ये जो बनी इसराइल के लोग हैं अल्लाह, ये पूछते हैं कि तू कौन है। तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में जवाब दिया गया, आई एम व्हाट आई एम। क्या कहा गया? मैं हूं जो कोई भी मैं हूं। आपसे अगर कोई नाम पूछे, भाई आपका नाम क्या है, आप उसको क्या कहेंगे जवाब में? मेरा नाम मैं हूं जो मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। हम सीखना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, भाई व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? ना मैं हूं जो मैं हूं। अरे आप हैं जो हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपको किस नाम से पुकारे? तो ऐसा ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग दरियाफ्त करना चाहते हैं आपका नाम क्या है। तो खुदा ने जवाब दिया, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं वो जो मैं हूं। जब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो जब मुझे समझ में आया, अच्छा जवाब असल में पूरा था, लेकिन इन लोगों ने उस किताब में अपनी वो असल जवाब को बदल दिया। कैसे? अब सूरह ताहा जब पढ़ेंगे, सूरा नंबर 20वां सूरा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आयत नंबर 10 के बाद से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा आओ उस पहाड़ के ऊपर। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आग लाने चढ़े,
ایک آواز سنے آئی ان کو, اور وہ آواز تھی سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14. کیا تھی؟ اننی انا اللہ. کیا تھی آواز؟ اننی انا اللہ. اس کا معنی ہے آئی ایم یور اللہ, میں تمہارا اللہ ہوں. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ پوچھتے ہیں تو کون ہے, تو وہ جواب تھا آئی ایم واٹ. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, ایسا ہونا کیا ضروری ہے؟ آئی ایم واٹ آئی ایم. کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ سناتے ہیں اسے اس انداز میں سناتے ہیں, آئی ایم واٹ آئی ایم, میں ہوں جو بھی میں ہوں. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, تو بعض وقت کسی بڑے آدمی کو پوچھا جائے بھائی آپ کون ہیں, میں کون ہوں, میں وہ ہوں, تو اللہ نے شاید وہ انداز میں جواب دیا آئی ایم واٹ. یہ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں, آئی ایم واٹ, آئی ایم اللہ. آئی ایم واٹ, میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں آئی ایم اللہ. تو شاید وہ جواب ایسے ہی تھا آئی ایم واٹ, آئی ایم اللہ. لیکن جب یہ کتاب بدلی گئی تو انہوں نے اللہ کے نام کو وہاں سے نکال دیا اور اسے صرف آئی ایم واٹ آئی ایم کر دیا. اگر وہ آئی ایم واٹ آئی ایم اللہ ہوتا تو ایگزیکٹلی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کا ٹرانسلیشن ہوتا اننی انا اللہ, میں تمہارا اللہ ہوں, آئی ایم یور اللہ. بہرحال آئی ایم واٹ آئی ایم کو عبرانی زبان میں, ہیبریو لینگویج میں ہو آن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہو آن. تو یہ شخص جو شکاگو میں مجھے ملے, یہ یہودی دوست, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہو آن جو لفظ ہے ہا سے ہے. ہا عبرانی میں کہتے ہیں ہوں, ایم ہوں. اس ہا سے وہ ہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہا کیا ہے, وہ ایسے ہی ہے. تو پھر بعد میں علماء نے انہوں نے کہا کہ اس ہا کو وائی ایچ ڈبلیو ایچ کر دیا. کیا کر دیا؟ وائی ایچ ڈبلیو ایچ. میں نے کہا کہ اچانک ہیبریو سے وائی ایچ ڈبلیو ایچ کدھر سے ہو گیا؟ لیکن نہیں ایسے ہی ہے, اور وہ نام نہیں لیتے ہم لوگ, بالکل نہیں لیتے. کون سا نام نہیں لیتے؟ وائی ایچ ڈبلیو ایچ نہیں لیتے. میں نے کہا کہ اب اس کو میں تلفظ کیسے کروں, اس کو پڑھوں کیسے, یہ نام پکاروں کیسے؟ وائی ایچ, بس یہی ہے ٹیٹراگرامیشن, 4 الفاظ ایک جگہ جمع ہو گئے. بعد میں ایلوہم, ایلو آپ لوگوں نے غور کیا؟ ایلو عربی میں کیا ہے؟ الہ. ایلو الہ. ایلو عبرانی زبان میں ایلو. یونانی زبان میں, گریک میں ایلو کی جگہ پر ایدونائی کہا گیا. ایدونائی رب, ایلو الہ. یہ ایدونائی کا اے او اور اے, ایدونائی ADONAI, ایڈونائی کا پہلا اے, بیچ کا او, بعد کا اے, یہ 3 چیزیں اس میں سے نکال کر وائی ایچ ڈبلیو ایچ کے بیچ میں ڈالا گیا اور اسے یہوہ بنا دیا گیا. اگر یہوہ کا خود میں عبرانی زبان میں جا کر دیکھوں تو عربی میں اس کو یہوہ کو لاؤں تو وہ بنتا ہے یا حیون یا قیوم. اللہ لا الہ الا والحی القیوم. حی کا ہو, حی القیوم, قیوم کا وہ, یہوہ, یا حی القیوم. بہرحال جب آپ ان کی تعلیمات خدا کے بارے میں پڑھیں گے تو بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3, 4 and 5, اور ایگزیکٹ وہی چیز بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5, 7, 8 and 9 میں ریپیٹ کی گئی ہے, جہاں کہا گیا ہے you shall not make unto yourself any graven image of any likeness of anything in the heavens above or the earth beneath or in the waters beneath the earth. کہا گیا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل, تم لوگ کوئی بھی شکل و صورت نہیں بنانا کسی بھی چیز کی, اور اس کی عبادت نہیں کرنا خدا کہہ کر, نہ آسمانوں میں کوئی شکل بنانا, نہ زمین پر بنانا, نہ پانی کے اندر بنانا. And you shall not bow down yourself unto it. تم اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدے میں مت ڈالنا. For your God the Lord I am a jealous God. کیونکہ تمہارا خدا بڑا جلنے والا خدا ہے جب تم شرک کرتے ہو. یہودیوں کو بھی کہا گیا ہے ایک ہی خدا کو مانو. موسیٰ علیہ السلام نے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں کہا شما اسرائیل ادونائی الہینو اتنائی حد. Hear O Israel, your Lord the God is only one God. سنو اے بنی اسرائیل, تمہارا خدا, تمہارا رب بس ایک ہی خدا ہے. اس کے بعد اگر آپ
ہمارے عیسائیت کے اوپر یہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے. جب آپ بائبل پڑھیں گے تو پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی ایک بار بھی خود کی زبان سے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، بلکہ ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا زبردست ہے خود ان کی بائبل میں جو اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. جب آپ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے حساب سے بائبل کے مطابق کہتے ہیں I can of mine own self do nothing. میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے آپ سے ہر چیز کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، ان تمام مقامات پر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو کچھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ I can of mine own self do nothing. میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. As I hear I judge. مجھے جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں اس وحی کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہوں. یہ ایک نبی کی صفت ہے. بے شمار مقامات پر بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے رد کیا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں وہ کہتے ہیں My father is greater than I. میرا پالنے والا مجھ سے بڑا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 and 4 میں کہتے ہیں This is life eternal that they might know thee. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور تو نے اس لیے دیا ہے اے خدا تاکہ یہ سب تجھ کو جان لے. They might know thee, the only true God. جو معبود برحق ہے, the only true God, and Jesus Christ. اور عیسیٰ کو بھی پہچان لے, whom you have sent, جسے تو نے بھیجا ہے. I have glorified your name on earth. میں نے تیرے نام کی تسبیح زمین پر بلند کی ہے. I have finished the job which you gave me to do. میں نے وہ کام مکمل کر دیا ہے خدا جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا. کیا کام ہے انبیاء کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, بس اس کی عبادت کرو. اس بات کا اعلان کرنا ہر نبی اور رسول کا کام تھا. اس اعتبار سے پوری بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, خدا کے برابر ہوں یا خدا کا ذاتی بیٹا ہوں. لہذا تم My question is this. Is Holy Spirit there in Islam according to Quran? I just want you to help me out. Jesus Christ, he is not a God, but his position is unknown. Jesus was crucified for all our sins. Being a human, I get confused. My mom was Christian and my father was Muslim. Why do we need a religion like Islam? In my opinion, you are the most rational, logical, easy to understand kind of scholar that I've ever come across in my life. Inshallah, we'll now have the next question from the second mic of the sisters in the rear. Assalamu alaikum. Brother, my name's Amberine and I'm from Australia. I've just recently come to Dubai. Sister, are you a Muslim? Yes, alhamdulillah. So please would you give a chance to the non-Muslim first? Inshallah, after they've exhausted, inshallah we'll take questions from the Muslims. We prefer first to give the opportunity to the non-Muslims. It's their right to ask first. So if there are any non-Muslims on microphone number 2 from the ladies, are there any non-Muslims in the queue on the microphone number 2? Okay, so can we go further to microphone number 5, to the third microphone in the gents? Are there any non-Muslims that would like to ask a question? If so, just come to the front of the queue and let the organizer know that you'd like to ask a question. My name's Pezo Laurent, Cameroonian by nationality. I'm a sales executive in a private company here in Dubai. I've been in a situation, I've been associating with Muslims, and they've been telling me a lot about Islam, and with their way of life, I've been cherishing and admiring it so much. I began yesterday here with a question which was rightly answered, but with some other questions in mind. I could not accept Islam till all such questions are being answered. So it's a privilege once more again today to bring before the audience this one more question, after which I'm going to declare my intentions and my view of Islam.
So, my question is this. When you get to a company, let's say you purchase a new car. You take this car on the road, and you get to discover that there is something missing from this car. Let's say the horn, you discover that it's lacking. I don't know, in your mind, what do you think? Is it that they did not put